আমাদের রাসূল মাশাআল্লাহ বিবি আমিনাকে পোল কে লা ইলাহা লা ইলাহা जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे और गलमा भी खुशियां मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी जागे मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गए ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अरे जुबान खोले दोनों आलम के रसूल के ला इलाहा ला माशाअल्लाह ला इलाहा चेहरा ये मुस्तफा जब दिखाया गया अरे झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया बोलो ना सुबहान अल्लाह चंद्र एवं सूर्य আমার রাসূলকে যখন প্রথমে দেখেছেন আমার রাসূলের কদমের মধ্যে লুটে পড়েছে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর এখনো তো আমরা আমার রাসূলকে দেখি নাই না দেখে এভাবে আমরা পাগলামি করতেছি আমার হুজুর কিবলার জন্য দেওয়ানা হয়ে গেছি নবীর আওলাদের জন্য পাগল পারা হয়ে গেছি আর না জানি আমার মদিনাওয়ালার রাসূলকে দেখলে আমাদের কলেজা সব বের করে দিবে কথা বলেন ঠিক কি না एजन्ना बोले चेहरा ये मुस्तफा जब दिखाया गया अरे झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया आमिना दी के करी मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी तो आमिना भी सबसे ये कहने लगी दुआ होगा ये कबूल दुआ होगा ये कबूल अल्लाह के ला इलाहा